السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم غادي نخصوها لتصحيح امتحان جهوي السنة الماضية 2020 اللي بطبيعة الحال تمحور حول الرواية الأولى ديال أحمد الصفراوي اللي هي لابواط أ ميرفيل. Alors sans perdre du temps, بالنسبة للتكست je vais lire le texte. Aujourd'hui, ajouta-t-il, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. Et s'adressant à ma mère, il continua. Il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune, or et argent. Il est temps que je te les offre. Mais, objectai-je, je ne peux pas manquer le msid pour vous accompagner au souk des bijoux. J'ai ma leçon à apprendre. Ne te tourmente pas, répondit mon père. En passant, j'ai vu le frère, je l'ai prévenu de ton absence. Tu travailles bien cette demi-journée de repos. Sera une juste récompense. Mais peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et l'animation des enchères. Ah si, les bijoux, c'est beau comme... Je n'osais pas poursuivre ma comparaison, mon père m'encouragea. Beau comme quoi? Je baissai les yeux et d'une voix de confidence, je dis timidement, les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvai leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Le déjeuner fini, j'allais m'asseoir dans l'escalier en attendant l'heure des enchères aux bijoux. إذا بعد القراءة ديال النص بطبيعة الحال غنشوفوا مختلف الأسئلة. Question numéro 1. Pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau ci-dessus. إذا عندنا un tableau, 4 informations nécessaires à trouver. كاين l'auteur, الكاتب, le titre, العنوان د الرواية, le genre littéraire, إذا النوع الأدبي ديال هذا النص, date de publication, تاريخ ديال بطبيعة الحال النشر ديال هذه الرواية. Alors, pour les réponses, comme vous le savez tous, l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, le titre La boîte à merveille, le genre littéraire c'est un roman autobiographique, date de publication 1954. Numéro 2, pour situer le passage dans l'œuvre, répondez par vrai ou faux. A. C'était l'hiver et on préparait la fête de l'Achoura. B. La salle du msid a été déplacée dans un mausolée. طبيعة الحال pour les réponses. La première phrase c'est faux, d'accord. Ou la deuxième phrase c'est correct, d'accord. كان بطبيعة الحال إذا c'est pas l'hiver, طبعا c'est pas l'hiver. إذا كان بالعكس كان الصيف يعني كان بدا الحال كيسخن فبالتالي تحولوا من المسيد عندك لو موزولي يعني فحال المصلى القديمه. Numéro 3. A. Où le père comptait-il emmener sa famille? إذا فين كان ناوي الأب باش يدي العائلة ديالو. B. Pour quelle raison? علاش؟ إذا pour les réponses A. إذا le père comptait emmener sa famille au souk des bijoux. نقدروا نجاوبوا كذلك على كيسارية لأن السوق ديال المجوهرات والحلي إلى آخره هو بطبيعة الحال المكان ديالو جا في القيصرية. Pour quelle raison يعني علاش خداهم القيصرية؟ C'est pour acheter أو pour offrir à sa femme des bracelets soleil et lune. بطبيعة الحال الجواب راه كاين في النص. 4. Quelle réponse معلم عبد السلام a-t-il apporté aux objections de son fils؟ إذا ملي كان بطبيعة الحال الابن فحال اللي رفض باش يرافق يعني الوالدين ديالو باش يمشيو يشريو ديك لي بغاسلي لاله زبيده الام يعني ديالو، بطبيعة الحال الاب ديالو معلم عبد السلام جاوبوا على التخوفات ديالو بانه فوالا راه كاين شي سبب بطبيعة الحال اللي خصو ما فهمتي يعني ما غيكون حتى شي مشكل اذا غاب وما حضرش. اذا شنو هو ديك السبب؟ راه كاين في التكست. بطبيعة الحال
ne te tourmente pas, je l'ai déjà prévenu de ton absence. إذا ما عندك علاش تقلق، راني تلقيت الفقيه وخبرته بأنك غادي تغيب وبالسبب. ولا دوزيام cette demi-journée de repos sera une juste récompense. إذا بطبيعة الحال هاد نص نهار اللي ما غاديش تمشي فيه للمسجد راه كذلك غادي ترتاح فيه شوية، خصوصا أنه إذا متذكرين مزيان الأحداث ففي ال في ال في, ال في الآخر هذا الباساج تقريبا جا في الشابيتر 8. إذا في ديك اللحظة هذيك كان سيدي محمد بدا يحفظ مزيان القرآن. La question 5, à quoi Sidi Mohamed a-t-il comparé les bijoux? إذا باش شبه سيدي محمد هاد المجوهرات. Numéro 6, qu'a-t-il reproché à ses parents après qu'ils avaient éclaté de rire? إذا بطبيعة الحال هو ملي جاوب، ملي قال التشبيه اللي كيديرو هو بالنسبة للمجوهرات، بطبيعة الحال الوالدين ديالو بداو كيضحكوا. إذا علاش هو كتسمى يعني لامهم على الضحك ديالهم؟ علاش شني كانت لا رياكسيون ديالو ملي ضحكوا عليه بديك الشكل؟ إذا بوغ نيميرو 5 il les a comparés à des fleurs. بطبيعة الحال كاينه لا فراز في التكست واضحة بأن بالنسبة لسيدي محمد يعني كيقارن المجوهرات بالأزهار. Réponse de la question 6, il leur a reproché d'avoir une réaction déplacée, de ne pas être intelligent. إذا بطبيعة الحال ملي ضحكوا عليه إذا بحال اللي كيتهكموا عليه بالنسبة له، إذا هو ماشي ذكي. كذلك ومثال هذيك ردة الفعل ديالهم بالنسبة له هو شي حاجة اللي ماشي في محلها. Numéro 7, relevez dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical des cadeaux. إذا نستخرجوا من النص 4 عبارات أو كلمات اللي عندها علاقة بطبيعة الحال بالرصيد اللغوي ديال الهدايا. Numéro 8, c'est une figure de style. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je répète, mon père et ma mère éclatèrent de rire. La figure de style employée dans cet énoncé est une personnification, une hyperbole ou bien une métaphore. إذا الجواب على بطبيعة الحال les mots qui font partie du champ lexical des cadeaux كاين بزاف ديال لي مو في التكست. بطبيعة الحال خصنا نستخرجوا 4. كاين لي بيجو، لي براسلي، l'or, l'argent, offre، هذا c'est un verbe، récompense، joli، beau. بطبيعة الحال بالنسبة ملي كنتكلموا على لي مو ولا لي زيكسبرسيون ابارتونون شون ليكسيكال، هنا نقدروا نديروا توت لي ناتيور غراماتيكال، نقدروا نديروا دي فيرب، نقدروا نديروا دي زادجيكتيف، نقدروا نديروا دي نون. داكور. Pour la figure du style mon père et ma mère éclatèrent de rire، بطبيعة الحال c'est une hyperbole، يعني كاينه واحد المبالغه بالضحك. Numéro 9, Ma'allim Abslam n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à sa femme. Appréciez-vous cette attitude? Justifiez votre réponse. بطبيعة الحال معلم عبسلام ما نساش الوعد ديالو اللي كان دارو للزوجه ديالو بانه غادي يشري لها ديك المجوهرات. كيفاش جاتكم بطبيعة الحال هاد المسألة هادية؟ ويعني واش متفقين واش ما متفقينش، واش عجبتكم واش ما عجبتكم وعلاش؟ هذه سي اون كيستيون اوفيرت بحال لا كيستيون نيميرو 10. هادو سو سون دي كيستيون اوفيرت بحال اللي كنقول دائما، نقدروا نجاوبوا عليهم بوي، نقدروا نجاوبوا عليهم بنون، تعتبر الجواب صحيح. المهم هي لا جوستيفيكاسيون دو ايتر بيرتينونت. اذا كانت لا جوستيفيكاسيون صحيحه راه غادي تقنع المصحح باش يعطينا النقطه كامله. ونيميرو 10, certains parents rient des propos de leurs enfants et ne les prennent pas au sérieux. Qu'en pensez-vous? Justifiez votre opinion. إذا بعض الآباء يضحكوا على بطبيعة الحال الأقوال أو الأفعال ديال الأبناء ديالهم، وهذه المسألة هذه بطبيعة الحال كيفاش بالنسبة لكم نتوما، واش متفقين معها واش ضدها؟ وبطبيعة الحال avec la justification. إذا j'ai proposé les réponses suivantes. بالنسبة la question 9, oui, car tenir sa promesse correspond à un engagement moral qui conditionne la confiance que l'on pourra ou non vous faire à la suite. إذا بطبيعة الحال ملي كتوفي بواحد الوعد اللي قطعتيه شي واحد، هنا كيكون دائما كتخلي الطرف الآخر أنه كيبقى دائما كيثق فيك. La question 10, je ne suis pas d'accord avec les parents qui rient des propos de leurs enfants, car la relation entre les parents et leurs enfants devrait être basée sur la tolérance, l'amour et le respect réciproque. بطبيعة الحال أنا ما متفقش مع الآباء اللي
كيضحكوا على الكلمات او التعبيرات ديال الابناء ديالهم، لان العلاقه ما بين الاباء والابناء خصها تكون مبنيه على الحب، على كذلك بطبيعه الحال الاحترام المتبادل. فوالا سي تو. بطبيعه الحال مازال ان شاء الله غادي نقوموا بتصحيح امتحانات اخرى. كاين شي سؤال شي تعليق مرحبا، بالتوفيق للجميع والنجاح ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ديروا جيم، واذا مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد، واللهم ييسر الامور.